Iya tu taluai tau natung kapah. Tau natung kapah talua. Iya kode to natung kai dia na batal. Ide na yamanan na tau talua itu batal ka puasa. De. Itu. Iya ko mangotoy na mabok na talua. De na batal. Kadai iya mi. Tapi ang kami to tau pandrite tu. Maka na pokok na iya mo talua. Maka dia tau pandrite. Peko ni pe tau buncang ni. Buncang itu. Madari itu ko tau masolada na rokok tappa buncang. Batal itu puasa na. Kade natung kayero, yomi ka nakoti tigaro na natalwa, itu yang jadi masalah. Dia membatalkan. Nasaba alasan na maka dia ko tahu buncang kade natung kay. Tahu mabuk kendara kade natung kay. Makanya itu tidak batal. Jadi iya mi tahu natung kay, kaya sa tahu natung ka koti tigaro na talwa. Iya na to. Membatalkan puasa. Manre minung mak bele dek to na batal puasa tak diskomi. Iya. Ya, tapahang manontong anu makaleleang ay masalah. Aja. Lebih mui ko matinro ki daripada manontong anu makaleleang. Lebih mui matinro. Makepalan ni ko to matinro, ne ko to manontong. Kecuali manontong pacarama de na marigaga. Tapi ya ko manonton ni makumoy sorong ang kanya tu pak maka hega isa na happy makokoy. Maka hega mapamulay makalicuboy kang kapita manang yang kemana ha. Iya. Jadi ya komeki amang iya na tu nakada ulama na to Indonesia dega ko masere dega ko Makkah Madinah. Makadai annaumu saimun al ibadah. Tinro na tau mapuasa ibadah. Jadi ko tau matinro na tau matinro mapuasa ibadah. Hukum Indonesia itu tanya hak desa. Tau pandrita mi paui. Ia ko ara ini cawaiki ko ipaui maka da manang ka make palat tinro na magai. Ia ro tau pandrita riolon purani na buktikan. Maka dia ko ki Indonesia te monro la dia mangi ko matinro ini ya ko de. Pak iya na masu bulak matanang ka tau baju calepa na ita diskusi puasane tu. Atinro bawan no. Apa de nagado sana te ko matinro apa namo man na masalah de to gaga. Ito makiro yan na to nakada tinro na tau mapuasa ibadah na sama iya ko de na tinro wat dingi pulu dosa. Iya ko matinro de na napulong makuram ya palanna. Do? Makiro tapi iya ko majenne kinapa masikiri materu masikiri naralanya paringarange na kanay hadesa. Maka dia nabi tayanang ka umak kumak jenne na paloliu na sikiri gang kata de paringarana siat jangi matinro seko iro watuna ibila masampaja sunna ke ulona pangala taala. Itu kanjana ko tumak jenne na pato masikiri na tak de paringarange baca la ilaha illallah gang kata de masalawa apa talu tu agaga pak manasalat tu nomor si istighfar manasalat tu. Yang kedua salawat manasalat tu. Yang ketiga, ang kataw pandita tambaywi, masjidak ka ko tau kasya sila da. Mana salat to. Namo puji riale mo ko tau kasya sila da to nga mo sidak kay latu to. Jadi manas makia palang istighfar manasah. Salawa manasah. Takziman ala rasul. Itu. Jadi ieu na tu jama-jama magampala da. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Yan itu ko ramalangi, yay pakewe makanja al-afu. Aja takada astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Makanya ipake ti saliwan na ramalang. Ya ko kirmalang Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya ti pake. Magina al-afu, ya sange al-afu lay tip lay susu, lay kare. Ya ko makade istakpara lay tutu itip eksmi. Ang kami dosa ilalat tatong ko mi. Yami ko makade al-apu lay kare mi mati na tadeng. Jadi itu ramalangi malak ga dosa de natutu dosa. Ya ko yan to makada al-apu. Makanya itu Allahumma innaka afuun karim. Nah, itu pakai na sabak gami matoy. Nah. Ya ko itip eksmi istakpara sana. Ya sang istakpara menutup yang ada. Ito, pada ko tumaroki na salam malaki tip X na paiwarnay ang kamuy oki ilalang tatong ko mi maputim pay tatdeng.
Gitu. Yo po kuy kare makaday al-afu. Itu ampai sampajangi malagado sa pa makaday Rabbi ghafirli warhamni wajaburni warfa'ni warsukni wahdini wa'afini wa'fu anni. Nah, malagado de natongko. Na tu ampai madari maringa papena din nate ko pure masampajang. Kada we maringa sa di ko pure ka masampajang. Itu sebenarnya al-afu. Pak itu isa na sampajangin nasa guruta Profesor Dr. Rahim Arsyad. Isa na sampajangnya menurut penjelasan na si Abdul Qadir Jailani 50. Dega gatau mulai male isa ne 50 kecuali na bita. Ia sahabain ke 40 mi. Ang katau 45. Dega suku na bita mi mulai male 50. Makanya ko de tulle male isa na sampajangnya ro 40 30 na. Ya ko de tulle 20 na. Ya ko de mo patulle male 20 10 na. Ya ko de tulle male 10 na mo 5 mi. Ya ko yaro 5 de to patulle 3 na. Ya ko 3 de mo patulle cidi na. Makadai si Abdul Qadir Al-Jilani na mo cidi mi isa na sampajangnya nulle mala tawe mamadaini na pake madece salama lino latu akhirat. Cik di bawah. Palai ko tulle mali 10. Jadi itu sampajangnya Pak tanya tujuan. Tanya tujuan tak itu sampajangnya tanya tujuan tak. Iya tu sampajangnya ala mi. Ipake si Pak bicara pong Allah Ta'ala. Makanya maka di guru takali si dendre pakakasa. Iya komelo ilang ngiri patolo katamu pakengi. Ya kome ko malangila da apela kamakoro. Jadi ala mi ro katangi, ala mi ro apela tanya ro tujuan. Sampajangi ala mi tanya tujuan. Jadi tujuannya melo ki sifat bicara si bawa pong Allah Ta'ala. Na tumilau ibutuhkannya. Ya na to ampai angka mana sampajan nagagay. Melo ki joka sampajan sunat musafir sana. Yukun itu ilau puange meka jokai pasalama ka ako akataku jokai. Itu yang kalasa dena mesau okula syawal matu tajam. Namanya sholat sunnah utama kapurani upodami. Bimbangi pilih antara sesuatu bingungi yang kiasa sampai sunnah istihara. Malam may tapa ang kayasa sampai sunnah mutlak. Siagi-siagi yulek jama tak dun rakaci di berselang. Ya na malam masa ditapai nak lauki hamala way jenne na paki masam pajak. Iya rokoto kata bere lapas samimatui sinin na wading ni mak ganggu. Jadi pada iya rumah kada iya na kokoto kata bere na ipacikim ni matui aje be kusuk jadang ngero. Pada ni koto macik ngokolangi itu. Kita coba gari nawa-nawai bialeta. Siaga kan na tau oku isa na lino. Tanah may ingere. Siya kan na to kulino. Tanah pada mi kasi si batui oko tangana padang pasire. Unro dan ni taro kumelo yalo kuran na lino. Iya na ruyala akali barakam makadadan ni paya dega gaule dega gala khawla wala quwata illa billah. Ipacikin ni ajewe kusujadange napay pakanjaki silampuna ati napaki katakbere yitai alewe menre mangolo lori pong Allah Ta'ala. Napay singkaru akbar. Tumangolo na. Ayan na to Allahu Akbar kabira. At Allahumma ba'id baini. Ibaca pati Bismillahirrahmanirrahim. Nasabaasan na po ng Allah Ta'ala yung marajapak kamasi. Iya ko pengasih. Berarti tanya rupa to tamak ko ilalang. Jadi itu sebenarnya zahir dan batin. Jadi baca itu Bismillahirrahmanirrahim. Pagkamasina po ng Allah Ta'ala na lengi, yan na rin Pangulo. Ar-Rahmanir, alhamdu, sinin na papuji. Tapangulo ni. Makadato ko makadaki, Bismillahirrahmanirrahim, makadi po ng Allah Ta'ala, napuji atakwe, napuji-puji ka atakwe. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ang kay papujin na ataku lokoriya. Ar-Rahmanir-Rahim. Napanasay papujin na ataku. Maliki yaumiddin. Nangakui ka ataku. Iyaka na'budu. Idi mi pungusompa.
wa iyyaka nasta'in. Idi tomi puwonroi milau tulung. Ang ilaw ni talisari niya ro. Aja ni paliwa bawang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Talisari vi. Jadi ia kode talisari ia tu sampajange tala tujuan ni. Tapi ia ko talisari ia na tu nancaji ala. Kama gitu. Talisari pak. Aja tapala bawang ni. Na iya tu sampajange pakaka sa minalengi. Puange ni paki si pak bicara langsung. Apa pura ni nabi tamak wala bisa pulo tau. De pagaga ala. Makanja nawat di si sumpu sisa si bapuange. Ang kasikiri tapi ay de. Ang kabaca korang tapi de. Yan na tu nakada tau pandrite. Komeko si pak bicara si bapuamu asam pajak ko. Iya komelo ko mangkalingay ada-adan na puamu ang aji ko. Iya komelo ko si bawa puamu tapakoro ko. Oke makiro. Iya sanya tapakoro de ka baca. To cadat du mi bawa rokok makoy patundu ulu napay na wana uwi pagkamasina po ng Allah Ta'ala. At dampangan na po ng Allah Ta'ala kuasan na po. Tau make tu pak ko nasawari tati we matana nasaba nangakuiwi po ng Allah Ta'ala. Si jammi tu nasa nabita masarola bine masampaja suna si saburakana. Makiro, angkat tu ibadah pak mapuncuk magampang ijama tapi matandre palana. Tau make itu. Iya na tau make itu tapi jarang. Jarang. Madari itu kata nasa ketiano tama sih tapi matindro tu ko tamay belum tentu to matindro. Daripada di mana ngamputuna teh mabolo ngamputuna yan katuyan malas amput. De angkat tu tahu pak tamana masige tempat cukup ngagay nasaba napakarajay bola nonroy makasibil lori pun. De na may makadadalino ko tilala masige mamakon. Angkat tahu ngako tu pak bu. Jadi ya ro tingerangon na iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka dia pun Allah Ta'ala satu untukku dan satu untuk hambaku. Dan untuk hambaku apa yang dia minta. Pada itu ku maka dia pun Allah Ta'ala illauno waleko. Tapi materu kini. Dia na tumangi lokoro. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Napa idina siratal mustaqim. Maka dia pada ku maka dia malaikat ubi tahu pagai suruh dia magilau na. Maka itu jadi aja talay tujuan sampajangnya. Aja tali tujuan. Yalay pakakasa untuk sifat bicara langsung puange. Yalay pakakasa untuk panguloy kabutuhatta. Yalay pakakasa untuk buray bilasatta kongka. Yan na ito nang kaya sampai ya sunah aja. Paham ya? Dito ko na ba natabujero? Ha? Dina baca pak. Muni mo ya to? Muni. Maki ini juga sebenarnya saya harus luruskan sedikit. Maka da iya ro ko ramalangi tapalak mo ro pak dongan na rekotome lo buka di Allahu malakasuntum wa bika amantu ala rizkika attartu birahmatika ya arhamar rahimin. Tama nih. Yang kedua Yang kedua, engkau padona cidi. Zahabas sumau. Ditapla ero. Maki. Yaitu Allahumma lakasuntum. Pura pi bukan dibaca. Karena di situ bentuknya fi'il madhi, bentuk lampau. Sama itu zahabas suma wa batalatil urdu wa sabatal aju insyaallah. Telah bahasa tenggorokan. Marica ga tiga ro na tede na pura minum. Nah, cuma mega to dia na pahami. Ia komeki buka bismillah ki. Napa baca doa sebelum makan walaupun itu ada mendaifkan. Allahumma barik lana. Ko pura iya ro napa ki milodong pura pi minum man recede napa langsung milodong. Maka dari ukun itu nakada untuk hambaku ada dua bagi yang berpuasa. Satu di saat dia berbuka dan satu kelak di hari kemudian. Ia okwelino ia koto pura buka ilau nyokoro. Okku itu itarima pak dongang yang makan jalan. Cuma ini koto pura manre soromi sandre.
Mestinya kotopura manrece dek na peminum, di situ kita letakkan gelas, gunakanlah berdoa. Karena pada ko maka di puang Allah Ta'ala, inun no jolo, napa ko milaw ukuya. Gitu Pak Bu. Tapi mereka tuh tahu dia paham. Dia tidak memanfaatkan waktu yang Allah tentukan. Napa tentu itu? Si bawa tuh capakna koto manda subuh. Makanya di waktu sahara itu, kutuk itu. Jadi dua tuh waktu makanya lada. Antara menjalan, koto pura manda subuh, si bawa ko pas pura ki buka. Ya tiap ko pura kak buka, monro kak joko tu cinampak. Sekitar 1 menit itu bermohon kepada Allah. Dan rata-rata itu tembus doa di situ Pak. Tembus itu dengan mudah itu. Sebab memang pun Allah Ta'ala pada ko na podangi kadawi pura ni mapuasa taku na piga uparentaku. Inu no jolo. Pure minu pada ko makadi pun Allah Ta'ala ilaw no waliko. Kami matu utarong ako kulino. Engkau pasti diutarong ako matu ko surimunri. Makanya dia mengatakan satu di dunia di saat dia berbuka. Kau pura nih buka ilau nih, yo pidi yasangnya rot nikmat na kotomandre. Tania ada di situ waktu sedikit kita diminta untuk berdoa. Kita pakai guna robuah, tengerang ya roh. Namanya miro suku, insya Allah suku. Jadi ya kutule nih tentu kami ya roh insya Allah suku ya tuh. Jadi apa pas selengah mandre subuh talalungi sunnahna pas dia menik ke Roma. Itu kemudian kutu buka gunakan imilau dong. Ya ronna witiri usahakan nama witiri ki. Mega tu makun rena sapek ku ni pe kutu manasu na icoba. Tu kena batal. Puasa iya ko tamai batal. Ya to do kami ba napa ya anu kulila, napa rasa napa ya micuang itu tidak batal. Nah sebab dia ni mak. Ya mikomelo ki amang angka papak guru na to matoy riolo. Maka daya ko to manasu na meki misang makanja pa jena rumpun na. Laitaro mi bali may makok ya se na napay kamu ya kumalite berarti makanya pa jena. Tuh Pak disangang. Jadi banyak pernah saya pelajari itu dari guru tak. Tapi aja ni podamane makanya matu makun rima nang kanisa mana Ustaz. Ya saya kira ya no pengolongan ya Bapak Ibu sekalian. Karena ini dalam pertemuan terakhir kami berikan kesempatan 2 penanya mau bertanya. Ya, silakan. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz Tan, ya Allah guru yang magere, magere sapi, magere dende, bagaimana? Yang pasti kan makan jadian. Magere. Magi. Guru ya magere. Oh. Oh iya. 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 Terima kasih. Maki. Angka taupan rita itu najagai manang ni sininna waddingi nasabari angka yakini papole guna tolak sukara rilene pong Allah Ta'ala. Najagai. Sehingga maka daya kumatinja koloki buru emak gere aja mupakan kaya tuh. Oko na bola mu muak gere. Nasabak maka damagi no koki buru elo. Maka da niat kumi cocok ni niat mu magai. Ndak? Maka da oko tiaro sading kada magi nokor. Ndak? Berarti maka da angkal yang iya na ron kada tau pandri te aja oko na bola mu mugere napa ya kumuangga iya ro tau maka da wali illau do nga bawan ni. Napa ko milau lau ko syariki buruna illau do nga bawan ni. Aja namo ko rumah gere. Pak ya ko kutuki buru emak gere nang kasinaji si oko tu masalah sih. Makiro. Jadi ko matinja maka da aja na tapakangkay oko ni bola ta mak gere. Nah, paki mak baca dong tilau dong ngiro. Makiro. Itu yang lebih aman. Angka to tau pandrita tapi
dia nanya mananna. Dua telu mimah kada. Wadi tergantung niat. Tergantung niat. Ya kalau ko korma kada to memi lo korma gere napa to main lo doang. Ilau doang ngiro to matewe. Napa to mak de to gay makadang kekelebihan agana tidak masalah. Tapi maka de to pandita iya nu makiro macapa. Macapa betungan na si wali tamarana ka si wali ko salama Itu ya nanti jadi makada lebih mui ko aja. Itu jadi iya non riwat di tas sampai makada angkat tu topan rita matika. Dena na melo ro makada kuno bolam. Yan namo ya sange milau dong loki haki buru. Ko milau dong into mate. Apa bikin ganna ipa dong ang ko bolay pak dena ni suro na bita lo masyarakat buru. Pak kurang aga doa na bita. Kurang aga. Namo ade no koki buru ita di matodon tapi magi na loki buru. Kenapa dia ke kuburan? Karena perintah Allah suruh dia ke kubur. Berarti lengi pak dongangi koki buru angkalian. Sebab nabita lagi suruh. Kangi di umat nak nabita. Lau tahu ni. Ini nih penting. Jadi kita paham ya. Engkau apakah? CDP. Ya, saya dari awak ada. Oh iya, kerci di mundi. Iya, maju kita. Lagi main. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Rob, tenang, biasa pura to yung buka puasa. Ang katok kada bata, libre to magjener wa. Oh iya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya ko pure mak jenne tawe na pemandre de na batal jenne na. De. Cuma ang kami hadesa narekoto mandre agaga pura itunu api langsung disunahkan berwudu. Iya. Tau pure betongan na tunu bale. Maka tau? Tunu bale, sate, kan langsung manang itu. Disunahkan berwudu. Ang kato hades sama kade ko pure mandre daging unta kak de to gadi daging unta ko to. Aga. Iro daging unta na perdabat kato pandite pak maka de manta sapi de tau ang kami je sahabat metu. Na mandre manang daging unta na pang kemetu ji makin na biter pure mandre daging unta law mana mak jenne. Termasuk tau pure metu ona law to ni. Tapi dia ga misangi maka dani gemetu apa tau pure ni mandre daging unta suruh lo mak jenne. Ina tu nak kada Aisyah hide apa pura mandre daging unta nabita de nak jenne na lo masigi masempaja. Maka dia manta sapi cocok ni ya meto miro tau metu emina na hindar ka de na cocok makan nabitero nak metu lo mak jenne matandran. Yo pokok maka de sini na pura mandre daging unta lo mak jenne termasuk metu lo to ni. Nah, makiro jadi kadang hadis itu menyelamatkan sahabat seperti itu. Iya, terakhir. Pak Iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi berkaitan dengan syarat kubur. Kan biasanya kita ini orang-orang di desa kan masih baik tahu doa-doanya syarat kubur. Jadi kita panggil ustaz atau guru. Kira-kira abdalnya bagaimana? Apakah abdal kalau kita panggil ustaz atau kita ada sendiri? Maki. Iya rupa dongengi ang kami to je tau di na yakin sa di maka deje ani tarima ko ya milodo magay nasa naliwa gan na dosa ako ito sa makoro andre ku tam masala sampajak ku tam mapkapo pokok na deje gaga jadi iya ko iya milodongi tapangala je di na laba sehingga maka day iya ko meloki amang puimang itarima doon tahu majaga padahal dia turisam. Tahu aku tuh nggak ga? Makanya maka dia tahu pandai tewat dia saya titip. Ititip ipodami kada tabe milau tulung tabacangi Fatihah. Tahu matokku. Kira apa ayat dibaca ko tolong masyarakat tomat seki buruk Fatihah kulu Allahu waditi baca Yasin kemudian ilau dong itu matewe Allahumma ghafir lahu warhamu korona Allahumma ghafir laha ko makunrai ya kumigai pakadawani Allahumma ghafir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum
Ya ko deti sangi akada bani epo. Tapos salamaka nga tahu mati ko. Tapos sagina yang iki buruna. Adam pengengi sini na atas salana palepi-lepi amala madecen na pasukur nga amala na de na suku. Makomero. Ya ko de nagabaca ya banaro asalawa bawa ni napatilaw dog. Iya. Bolo ki, komeki bawa ki we tak bolo. Maka da angka gadalele nangka. Nabita langsung bolo iki buruk nanakna. Tapi dia na yamanan na. Na bolo miki buruk nanakna. Na ya kupure na jama nabita gagay na mochi cemmi na dito nang kanatengi maka itu sunnah selamanya. Paham ya? Itu sampai nabita dito na to 5 sampajang sujud tilawah dito. Madari de. Nasabak madari na de sehingga mencaji sunnah. Pak kene na jamai materu mencaji wajib. Paham ya? Jadi sunnah itu pernah dilakukan oleh Nabi dan tidak pernah dilarang. Yo pokopure na pigaw na panateng, di na nawadi. Yo pokopure na pigaw na padeto kalarangan na mochi cami berarti itu sunnah. Yan na tu manrewe pincara. Sa pincara. Tanya puarang. Tanya biawa ang katumalepang iko na. Agak atasannya di. Iya. Yang kasahabat waktu nama musuh tenes losap pa andre pak capurangan re aku tu naruntuk natikang natunuy lolo ni limata me malay lolo ni bana nabita me jepu ina kada gaye kada isaba pincara ko ini itu kada biawa tapi tanya puarang iya meto tu pincara menre iko nama leba makadai soro inabita dena paterui denandre menagatang lima na nabita tapa makadai sahabat panglima pasukan ngero harak gaya Rasulullah makin nabita ide to di minang kawandir ko kampuk ya makwa tu jadi nakakandre tu nabita nagandru sunyo na tahu nandre ni yan na tu jadi dari situ sehingga di ulama mengatakan boleh itu jadi makiro tapi ada oleh sare padamu itu bukannya situ ngena ya itu bukannya masalah tuh kok kita pandrita angka itu tuh pandrita paharang apa ya nangka agak-agak hidup di dua alam maka itu tidak boleh dimakan nanya bukannya dua alam tuo ko putanang itu tuh kowe sehingga engka tuh denan rebukang yang kata maka dade ya ro enang gina bukan ya serae dimo jadi iya kok ya ini benih bawang dua rupa makanya kepiting itu kan dibahas itu Pak panjang lebar saya kira iya nau pangolongan mamagi-magi na Pak barakai pangolah ta'ala akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.